Okey, kita ada soalan daripada Tuan Sanjay ya. Tolong komen Cikgu Rashid tentang capital gain tax tahun depan yang diumumkan oleh PMX. Wah, siapa? Apa Sanjay J main saham ke? Kalau tak saya J dia kan berkaitan profit. untuk forex kita tak ada apa-apa sebenarnya. Tak ada efek apa pun. Capital tu bukan kita punya bank punya capital lah. Ke apa tu? Bukan kan? Ini capital gain tax. Dia macam lebih kurang real property gain tax RPGT. Okay. Kalau tak silap saya lah. Okay, so saya pun tak baca sangat in detail. Okay. Tapi dia sebenarnya banyak country sebenarnya dah buat. Especially untuk T20 yang suka main saham ni. Okay. Sebab dia orang yang selalu buat profit. So dia nak target yang tu. Tapi kalau tak saya dia set dekat 10% dia punya capital gain tax. Okay. Tapi itu untuk orang yang main saham. Tapi dia punya detail kita tak tahu sebab dia belum announce. Tapi secara general kalau dia ikut country-country lain, basically kalau you beli saham contoh $1, RM1, lepas tu you jual dekat RM3, you untung RM2 per saham, dan dia akan tax 10% lah daripada RM2 tu. Tapi masalahnya persoalannya sekarang ni, ada yang beli 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. So dia jadi a bit tricky macam mana dia orang nak ni. Sebab takkan kita nak penalize orang yang pernah hold contoh saham Coca-Cola, saham Apple daripada 20 tahun lepas atau 10 tahun lepas. Contoh lah. Tapi capital gains ni untuk kat Malaysia. Okay. Ada yang beli contoh saham Petronas atau saham Nestle masa dia RM10, RM20. Sekarang ni saham Nestle dah RM130 ke RM140. Ataupun saham maybe Maybank dulu RM2, RM3, sekarang dah RM7. So dia punya calculation not so clear. Macam mana dia nak, lepas tu macam mana dia nak kira kalau you ada dollar cost averaging, dia nak ambil dekat point mana. That point not so crystallized yet lah. Okay, itu yang saya tahu, tapi details boleh check. Tapi basically it's a good move sebab biasanya yang duit banyak ni diorang yang main saham ni. So rightfully diorang kena bayar lah. So dia ada capital gain, dia dah buat dekat property. So it's just fair dia buat untuk ni. Tapi biasalah T20 orang yang kaya, dia yang selalu sokong ataupun lobby party politics. Of course dia against. That's why all this while capital gains tax dulu pernah buat rasanya, tapi masa Tun Mahathir 1990 ke ataupun sama ada dia hapuskan, abolish, ataupun memang Mahathir tak inilah. Okay. So sekarang ni sebab kerajaan kan dah kurang duit, dia kena ambil from somewhere, so that's why dia raise SST daripada 6% to 8%, tapi it's not much. So capital gain tax at least dia akan tambah sikit lah duit cover kerajaan. Okay. Tapi dia punya details dia tak share sebab dia ada still few grey areas untuk capital gain. Sebab nombor satu, macam mana dia nak kira where's your starting point. So dia nasib baik lah. So kalau amount account dalam bank meningkat, dia tak kena extra tak, bukan yang tu. Capital gains tax basically dia macam property. Lah. You beli property pun kena lah. Kan property memang ada, RPGT daripada dulu ada. Itu yang orang solve kan. Kalau property ada, kenapa saham tak ada? Sebab at least property you kena tunggu 5 tahun ke atas baru kalau you nak ni lah. Tapi 5 tahun ke 10 tahun? Tapi saya rasa 5 tahun, okay? Dan itu pun dia ada ni, dia punya condition. Property pertama rasanya lepas 5 tahun. Property kedua, ketiga ke maybe kena tunggu 10 tahun ke macam tu lah. Something like that lah. Tapi dia memang ada tax dia. Lepas tu dia tax dia berkurang lagi. Tapi saham ni langsung tak ada tax. Itu yang orang masuk berjuta-juta ke ataupun masuk beratus ribu, lepas tu dia untung, dia tak bayar. Oh, okey, baik. Faham. Terima kasih Cik Rashid. Okey, baik. Sebelum tu, selamat malam Tuan Konis, Tuan Imran dan juga Tuan Fahan. Okey, kita ada soalan daripada Tuan